O kita-kits mga kapuso, karon na alas 7 isang gabi, magapadulong sa Rosetti Capiz ang pila ka Kapuso Stars. Bantayan tasan day Maxine Medina, Tom Rodriguez, kagaraman si Anjo Pertiera sa Grand Coronation sang hangaway kaglinay sang Capiz 2025 sa Capiz Gymnasium. Siyempre sa Sabado, April 5, makifiesta man kita sa Kapisan Festival 2025. O lulupod kita sa Maragtas Historical Parade 1:30 p.m. Lantawon taman ang ila cultural performances 5 p.m. kag 7 p.m. tilawantang manamit nga seafood sa Surambao Seafood Feast. 10:30 p.m. magpangita sang perfect na pwesto pa sa Pueblo de Panay Techno Park para sa aton Grand Kapuso Fiesta kaupod Sunday Lolong pangil ng Maynila Cast Paul Salas, Carla Abellana, Luconde kag Priscilla. See you mga kapuso! Palangga ko nga kapisnon, magkita-kita po tayo ngayong Sabado, 10:30 p.m. sa Pueblo de Panay, Rojas City, Capiz para sa isang masayang Kapuso Fiesta.